Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good afternoon to all my PhD students. So today, in this afternoon, I will discuss about research design, PhD research design, and especially in quantitative research. So this is my new YouTube channel, Dr. Razli channel. Please subscribe, and I will post the videos, especially towards PhD thesis completion, and we'll answer all your questions based on your questions in my YouTube channel. Okay. As usual, my presentation will be in English and Malay, and this approach is target for Malay, Malaysia and Indonesian students. So more or less in Malay. But if you have any question and asking me in English, I'm willing to answer it. Okay, jadi dalam thesis PhD, chapter bab 3 atau kadang-kadang kita lihat ada bab 4. Setengah thesis dia menggunakan 6 bab ataupun 6 chapters. Or kebanyakannya more or less is about 5 bab utama atau 5 chapters. Chapter 1 is a introduction. Chapter 2 literature review and come out with the conceptual framework or research framework. And then chapter 3 is research methodology. Chapter 4 is analysis. Okay, and normally nowadays students use PLS. If you are a qualitative research student, you use thematic analysis using the NVivo, Atlas TI, and some sort of software using the qualitative studies. Okay, and then chapter 5 is a conclusion and conclusion chapter. You put there your findings, and then you put your conclusion, and then you put your answering all the research objective. Or people said in chapter 5 should be in answering all the research questions, and then your limitations, and then your last but not least is your conclusion for the whole thesis. Jadi hari ini kita nak bincangkan ialah tentang reka bentuk penyelidikan. Jadi dalam PhD ini adalah merupakan salah satu bab yang pada saya adalah paling penting, sebab ini akan menentukan bahawa thesis itu telah menggunakan metodologi yang betul dalam penyelidikan mereka. Jadi kalau kita lihat di sini akan kita nilai sama ada bagaimana pelajar menjalankan sesebuah penyelidikan. Okay. Jadi dalam reka bentuk penyelidikan ini, dan saya fokus dulu kepada quantitative studies, dan kalau ada persoalan saya juga akan lakukan untuk qualitative studies, sebab kebelakangan ini saya telah menjadi external examiner, penilai luar kepada thesis kualitatif. Di situ saya melihat bagaimana kajian berdasarkan kualitatif diadakan, dan saya lihat taklah banyak sangat beza, cumanya dekat chapter 3 and then chapter 4 dan chapter 5 ada sedikit perbezaan terutama. Perbezaan yang utama ialah dalam analisis tersebut. Okey. Jadi dalam quantitative studies, biasanya kalau dalam bab 2, di hujung bab 2, kita lihat pelajar mesti membangunkan dipanggil sebagai conceptual framework ataupun research framework. Jadi dalam video yang terdahulu saya ada tunjukkan bagaimana saya bahaskan tentang apakah perbezaan di antara theoretical framework dan conceptual framework. Jadi jika masih ada lagi yang tidak faham tentang perkara tersebut,
saya akan lakukan kembali dengan menggunakan OBS Studio ni agak lebih canggih, di mana kita boleh letakkan slide bersama-sama dengan webcam kita dan kita boleh letakkan segala-galanya dalam presentation kita. Jadi yang pertama ialah kita nak bina daripada bab 2, daripada segala literature kita, daripada underpinning theories, kita bina apa yang dipanggil sebagai conceptual framework. Okay? Theoretical framework ialah bermaksud framework daripada berdasarkan teori. Dan saya dah bahaskan biasanya teori-teori tersebut mereka mempunyai framework. Okay, research, resource-based view theories, theory of reason action, theory of planned behavior, technology acceptance model theory. So banyak teori-teori ini dan saya baru sedang dan akan adakan viva dalam masa terdekat di sebuah universiti adalah dia menggunakan TOC teori untuk melihat tentang acceptance, teknologi acceptance. Okey. Jadi daripada theoretical framework ini maka kita bina conceptual framework kita. Jadi conceptual framework kita mungkin berdasarkan gabungan daripada teori-teori yang terdahulu. Sebab dalam PhD we are looking for the new theoretical contributions. Okay, the new theoretical contribution kita telah nyatakan dalam bab pertama, dalam chapter pertama, dan kita juga akan ulas kembali dalam chapter kelima, di mana apakah contribution kita utama terhadap teori. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, kita mesti ulas tentang bagaimana kita membina conceptual framework daripada theoretical framework. Apakah yang elemen baru yang kita masukkan dalam framework kita? Okay, kemungkinan kita masukkan, katakanlah dalam setengah tesis, dia masukkan sebagai the new mediator and the new moderator. There is possible contributions toward the theoretical framework yang lama. Ataupun dia gabungkan TOC dengan DOI theories, okay, maka dia akan dapatkan satu framework yang baru yang dikenali sebagai conceptual framework pelajar ataupun research framework pelajar. Jadi yang ni kena fahamkan betul. Jadi selepas kita mendapat conceptual framework, research framework itu, maka kita akan melakukan metodologi, iaitu pengumpulan data untuk kita test, untuk kita cuba segala hipotesis yang telah dinyatakan dalam bab 2 selepas conceptual framework. Dan setiap hipotesis ini mesti disokong oleh kajian literatur yang lepas. Itu mesti. Okey, jadi kena jelas tentang conceptual framework dalam chapter 2, kemudian dibawa kepada chapter 3 bagaimana kita nak mengumpul data untuk menjawab all the objective research questions melalui hipotesis yang kita nyatakan. Jadi biasanya dalam tesis PhD kuantitatif ini kita dipanggil cross-sectional study. Cross-sectional study di mana kita mengutip data hanya sekali saja dan dia menggambarkan overview daripada satu titik masa kita mengumpul data. Itu dipanggil cross-sectional. Opposite dia adalah longitudinal study di mana kita mengumpul data dua kali, iaitu sebelum dan selepas. Dan ini biasanya dalam experimental study, di mana kita mengumpul data sebelum kita lakukan eksperimen, kemudian kita collect data sekali lagi kepada responden yang sama selepas kita melakukan eksperimen. Maka itu dipanggil